FM News. Idol Mike Layante, good morning. Please come in. Yes, Idol John, mapadayawan tang makapatpatang on air ni Police Lieutenant Richard Paho, OIC iti Magsingal Municipal Police Station. Seknan pailaing dati napasamak nga pamaltog iti kalabas nga aldaw sa barangay Patong Magsingal. Iti linyata Idol John ni Police Lieutenant Richard Paho. Sir COP, good morning. Live ka dito IFM 105.3 Vegan ni Idol John, sir, tinaka-angkor. Sir, good morning, Met Kanyal, ni Sir John, nimbag na bigatayan po. Good morning, sir. Okay. Sir Richard, umuna ti amin, kumusta iti development at dan iti pagdordor asan dito napasamang nga shooting incident iti kalabas nga aldaw di barangay Patong iti iling nga Magsingal, sir, padamagan na kami man. Sir, second di pa nag-investiga ti PNP Magsingal, sir, dito ay digiti biktima tayo ket adda ti nay bagada naglalo diti babae ket sakbay nga idi Intermediate Hospital sakbay nga ko ket adda ti nay bagana nga suspect Sir Michael. Okay. Sir, that is suspect kasano ti next nga step nga inaramid iti biyang iti kapulisan aglalo kadagiti tatamet ten sumarsaro nung aldaw, sir, after the shooting incident. Sir, madaman ti Kwame, sir, panag-process ni kadagiti dokumento kasapulang nga dokumento ken dati continuous lang kami dati panagkalkalat ni ti additional nga evidence against in dito suspect tapno may pila tayo ni Jay Corte. So awan pa iti kwa, sir, naipila nga kaso kontra kada ito na-identify nga suspect. So far, sir, ongoing pa lang dito panagi-proseso ni digiti kasapulan tayo nga dokumento tapno may pila tayo sa Jay Corte, sir. Sir, after de na ibaga de babae nga biktima dito nga nagan nagkandak tayo ti hot pursuit, sir, para iti posible ko mga panakatiliwmat dito na dakamat nga suspect. Sir, right after dito naibalikas dito biktima tayo nga babae, TPM Sigal together with the dito command group tayo, Police Colonel Darnell Dulnawan ken doang deputy na ni Sir DPD ken ni Sir DPD ket nagkandak kami nga sigod ti hot pursuit operation, Sir Michael. But unfortunately dito suspect ket kan tayo isunan nga nakita pa. Okay. Idol John, dati follow up mo kay COP? Sir, good morning. Yes, sir. Sir John, nimbag nga bigat. Yes, sir. Sir, basar day jay naibagayon nga detoy biktima nga babae ket adda iti nainaganan na nga suspect nga nangaramid kanya da. Yes, sir. Yes, sir. Oo. Adda ti nakita yon iti investigasyon nyo manipod na pasamak detoy idi Sabado aging gana tatta, sir, adda ti nakita yung connection dan deti suspect ken dagiti biktima. Kontra dito biktima ken según ti panagkalkalat ni ko dito suspect ken dito biktima ket damit kayem gandan sa kanumet dito Sergio. Agayem da, sir? So ti naming puter. Oo. Dakamatin ta lang, sir, di biktima ket Maynard Toreno ken mesa nga farmer ken ti asawa na nga ni Mary Rose Toreno nga mesa nga teacher. Yes, sir. Ti gayem detoy suspect DJ lalaki. One sir. Dito sir, katagpada damit laang nga presidente dito barangay Patong Magsingal, Ilocos Sur. Oo. Adatin establish yun, sir, nga posible nga motibo detoy suspect nga nangaramid di astoy kadagiti agasawa. Sir, so now sir, ongoing pa lang DJ di ba kuno dati panagkandak tayo piti additional nga information with no evidence tapno maikuha tayo dito suspect. Adda ka diti record dati barangay, adda ti record da kanyayo detoy ti dagitoy duwa nga partes, sir. Sir,
previously sir, daytoy biktima ket iso na si suspect ijay shooting incident ni manan di barangay Patong last January 29 yata yun, Sir John. Oo. While daytoy met suspect at sir ket sunamet iti alleged nga suspect di shooting incident iti ni barangay Captain Tinamalpala nili last 2016 yata yun, Sir John. Okay. So adda sarili da nga record dita Well, magsinggal. Sir John, sir. Oo. Ngem adda ti connection da kadagitoy nga pasamak sir nga nakay naigan ti suspect ken ti biktima adda ti connection ti tunggal maisa kadakwada dagiti nga record da. Connection. Kasla ko man ni deti biktima ko na sir ket suspect iti pamaltog iti January. One, sir, one, sir. Oo. DJ biktima detoy di ginapaltugan iti January adda connection na ken ni suspect ta. So para Sir John, data ti madamami lang i-establish Sir John no dati ba shooting incident at ang napasamag ken dahil sa biktima no adda ba ti pakay na igan dahil cases, previous cases na idi last January 29, 2025, Sir John. So madamami lang i-establish DJ po na Sir John. Mhm. Dati na kumusta ti record da sir kadagitoy nga nakay naiganda nga kaso madam ongoing when no nalpas iti proseso na ti korten? On Sir John, si biktima tatakit ongoing ti trial na and the case na idi 20 January 29. Mhm. Tapos ni mat suspect sir? Dahil suspect ta Sir John ket Jack Mario kanal past date yun eh. Tapos since 2016 sa palang dayay. Okay. Agpadang adda na kay naiganda panggep iti di ko na nga pamaltog. Anya ti kategoryada kanya yu dagitoy sir? Well sir, dito kesa isulat ti ko dito itadamet record ta kanya min nga casting incident then so i-consider mi so damit nga diti monitor tayo latang Sir John. Okay, under monitoring yo. Under monitor. Kapo kadagiti nga kaso da. Okay. Sir, basar dagiti report manipod kanyayo ket tadwa nga klase DJ nausar nga bala ken deti nga pamapatay, deti nga pamaltog 5.56 ken manipod iti caliber 45. Kung sir, bahit si kamatlantak si Sokotin, at dati na-recover da nga fire cartridge cases ti caliber .56 or M16 and then 8 nga fire cartridge cases ti caliber .45. Mhm. So duwa, dati makikita tayo sir nga armas nga nagamit sa Jay dating incident. Mhm. Jamo na dati insayang kat yung senaryo panggep ken detoy anya ti rumrumwar tatta sir han nga may sa ti akin aramid. Kung sir, dati ko ti second dati panagkandak ni ti ko possible nga duwa dati suspect tayo ken dati nga shooting incident. Mhm. Based on dati recovered nga iti empty shell ket duwa nga paltog ti nausar. Okay, so nga possible nga more than one ti suspect. Yes, sir. Basar ka dagiti direction dagiti naala nga balbala sir. Posible nga may sa ti nagpwestuan dagiti nang ramid. Kung sir, indigent ti crime scene sir, kita dati nakita
si Soko Team ken dagiti investigador tayo dito ay dati kananda dito ay suspect dito ay parte ti Northern Fortune dito ay barangay road ti barangay Patong Sir John. Mm. Ah, kadagito sir rumrumwar nga dito is biktima nga lalaki ti kang runaan nga target. Kung sir ba dito ket basta dito ko nagkondakte ti ko. Dito ti target data DJ ayan ti tama ti bagi na ket talagang adu. Dito sugat na gano tama ti paltukan yan. Mhm. Di asawa na sir nagjanjay sidecar? Sir, nandiyan lang kasi likod na. Kasi asawa na. Okay. Rimwaren ti eksakto nga bilang ti tamada? Dito ko sir, awan pa si nakita nga ko ano sir, awan pa di report namin dyan si postmortem na, di jay taga nga makita, dyan si autopsy report na. Di jay taga makita gamin sir nung mano ti tama. Di gito tama ti paltog, di gito biktima tayo sir John. Okay. So possible makitan to DJ autopsy when niya nga no naisadyamat nga napaltugan dito yung babae wano dagiti daplis wano dagijay para ken DJ lakay na ket iso lang tinay tama kanya na? Yes sir, sir. Ngiti kahit nasawen kanya sir, ngiti kay papanan na deti kastoy nga pasamak nga kastoy kaaduti na ibus nga bala kastoy nga duwa nga armas iti nausar. Ngiti kay papanan na kanya para ken deti ti kinasya sino ti suspect ken ti biktima. Dito sir ti ikuko tayo sir talagang abda ti gura na nadagsen nga kuan ako man dito ang panunutan sa dito nakatado nga talagang sinagrap na dito biktima tayo. Muna na dakamat ni sir aggayem da. Dito inagan ti babae ken nilakay na. Kung sir, di tinaudi nga po sir na ala tayo nga po sir informasyon. Oo. Ngem da enkwentro dan tinaglabas? So par sir one met ti reported kanya ni kastang papay mo dabati alitan dan no awan person. Adda na ala yung nga impormasyon no kasano ti panaggayem da sir niya ti pagkadkadwaan da? Awan pa sir ti confirm nga ko pero dito DJ na ibagada sir nga dito duwa nga dito suspect and dito biktima ket DJ kan tagayan ta. Sir napasamak dito iti tingat aldaw ba niya oras? 9 Bigat a.m. dito sir nga napasamak sir dito. Was that before 9 a.m. sir? 9 a.m. idi Sabado. Di mismo patong anya ti kuhard tatta sir kumusta ti may pakpakat nga seguridad anya DJ patong DJ nga area may bilang ambush site anya ti plano yo DJ sir ta ti mapasamak nga kastoy iti katingaan ti bigbigat alas 9 ti bigat ket kastoy nga kaames kakaron ti pasamak. Once sir, si PNP magsingal kada continuous latamet ki patrolling tayo diya sir and then coordination with the barangay official. DJ can dito visitation tayo sa Jai and then nagkang-contact tayo latamet ti nagitay information dissemination sir tapno dito nga insidente kat ma-preventaran Sir John. At the previous record dan sir akas at tagapatong nga involve or nagbalinda nga suspect iti pamaltog tinaglabas dagitoy duwa biktima ken ti suspect
kumusta ti panakipatangyo kadagiti barangay officials anya ti dati adda sumagmano adda dagitoy loose firearms nga igem dayjay. Well, sir, actually, sir, during the incident, sir, at that time, na-recover kayo, sir, nga caliber 45, and then, digitilos firearms nga recover tayo, can surrender, Sir John. Kaano dagitoy, sir? Hindi matlang ko dito, Sir John, hindi Saturday. Oh. Caliber 45 nakarekobran niyo, sir? Dito yan ko dito biktima, Sir John. Igem di biktima? When Sir John, ada dyan anang igem pero ada dyan bagpay biktima, Sir John. Oh. Haan na nga nabunutin? Sir John. Ang nakapagkuhan. Mm-hmm. Ken adda surrendered kunayo, sir? After deti nga pasamak adda nagi-surrender ti armas na dijay? When sir, dati ko tayo. Nyamot dagiting armas manumet, sir? When sir yun, surrender, dijay nga 5.56 na tlaeng M16 armalay. Mm-hmm. Okay. So pa-check deti na ala yung manipod ti biktima ken dagito nga surrender daglasat ti examination or ma-check da dagiti ti record da dagiti, sir? When sir, actually sir, nag-request tayo ti firearms verification. Mm-hmm. Ay ballistic examination sa jay local sor provincial forensic unit. So dagito nga armas ket may surrender rin sa jay, when no na turnover rin sa jay forensic sir for examination. Mm-hmm. So, nga dati sa dati panang guyo-guyo kadagiti lumugar idi kalkalpas dati nga krimen nga no de game daman ket ag-surrender da. Sir, nagkakantak tayo ti Kodijay investigation ket ken dagiti panagkuha tayo ket panagpatulong tayo meten kadagiti barangay council sa jay ket dito at dati na surrender terjon nga dagiti armas. Mm-hmm. So in a way or kaskasano ket accomplishment nga may bilang kanya yung adadagitoy na ala yung armas di jay. Bueno, Sir John. Mm-hmm. So pag yaman mi unay Sir John ti barangay officials, ti barangay patungkit ti municipal officials tayo ti continuous tulong tapno dagiti nga magpapasardig Sir John. Mm-hmm. Adda malaksid iti laksid nga dadagiting accomplishment yu di patong, sir, adda ti espesyal nga panang tutok tata nga araramiden nyo di patong? Sir, continuous lang tamat ti committee jay, sir. Mm-hmm. With the coordination tayo, with the barangay officials. And si ububraan si PNP personnel nga pang tayo tapno mapreventaran tayo kasi dikiti patrolling, Oo. dikiti barangay visitation tayo sa jay, dikiti lecture, and other stuff no mapreventaran tayo dikiti kastoy nga paspasamak sir John. Mm-hmm. Kalpasan dito yung incident, sir, ken dagiti naala yung armas at damat iti panagpatangyon kada Mayor Fabis ni Vice Mayor nyamot tinaibagada kanya itata panggep kadagitoy nga pasamak. Sir, dikito si kuasa si municipal government tayo ket dikiti tayong tiket damit dikiti peaceful dikiti panagkuha tayo sir. Ituloy mi iti panagtrabaho mi kas PNP tapno daytoy dikiti nga paspasamak ket mapreventaran sa John. Mm-hmm. Daksang gasat lang ta medyo nakaro dagitoy nga dito nga pasamak kanya sir nga nagulpi tagasawa. When nga da Sir John. Tilaksid dagiti effort yung matata.
Okay. Thank you, sir. Idol Mike. Sir, follow up ko laeng dito'y na-surrender kada tayong 5.56 millimeter kung namtatay, sir. Identify tayo siguro, sir, niya no sino dagitoy no sino dito nang i-surrender, adda ka di pa kainaygan na, sir, or pag connection da paggaamo da kada ito'y na matakdakamat nga suspect. Awan sir, dito kita surrender. Ti babayan ti surrender dito ni barangay captain. Dito allegedly nga bagi dito biktima kayo, sir. Oh. Okay. Sir, matakdakamat nga nasurok nga 40 nga fire cartridge ti 5.56 millimeter. Sir, no jak agkam kamali, kahit ko lang i-confirm, nag-change magazine ba, sir? Bon sir, possible dito nulong magazine ket agkargalaeng ti 30. So, possible nag-change magazine dito, sir. Okay nga rod. Mhm. Sir, di surrender ni Kapitan nga M16 mapapati nga kukwa ni biktima. Bon sir. Api nga daken ni Kapitan? Iti relatives. Yes, sir? Sorry, sir. Surrender and iti relatives ti biktima, sir. Inyawat daken ni Kapitan. Mm. Numan, di ko naitatay, madamati verified dagitoy, license dagitoy, sir? So far, sir, yung reteo pa DJ ko na, sir, Okay. verification yung request mi dito civil security unit, sir. Kap numamuan tayo, no, dito ibang paltukit, lisensyado o sir. Mhm. Tipan nakipat patang yumatan, sir, kadagiti pamilya, relatives, dagitoy agasawa, adda impormasyon nga naibagada kanya yung mangtultulong ti investigasyon nyo? So far, sir, di nagkanta kami man ti follow-up di kalman ni Jayad ket one party naibagada kanda kito yung investigador ta Sir John. Okay. Possible nga mangtulong kumamot para tinadardaras nga panakasulbar na. Sir John. Pero continuous pa rin, Sir John. Dahil pa nang ipalpalo up tayo kanya na no baring no adlam tumitlaing ti may bagada Sir John, informasyon. Okay. Sir COP, thank you so much ti oras nga inted mo. No, dati kahit mo pa yung idanon, sir. Kada ito yung interview tayo. Thank you, Sir John and Sir Michael. And iti dumdumneg ako ken kakailan dito iliti magsingal. So, no daman apo dito informasyon. And nung nakamu, nung amuyo, nung nakakita, i-report yung laing kanya niya ako dito sa pulisan ti magsingal tapno dito yung insidente, no, may tan tayo. Iti hostisya ken dito nagbaling na biktima tayo. Okay. Sir, thank you so much. Shooting incident tayo ako. Thank you. Okay. Sir, thank you so much and mabuhay po kayo. Idol John ni Police Lieutenant Richard Paho, Officer in Charge iti Magsingal Municipal Police Station. Para ti IFM News, Idol Mike Layante. Tatak, RMN.